Hello guys, Juanet guys, oh, nanood ng Santa Cruzan. Nanood ng Santa Cruzan guys. Dito sa aming barangay Santa Teresa. Taga barangay Santa Teresita to guys, in Santa Cruzan guys, oh. Yan, oh. Dito sila dumaan ngayon sa Ain Rojas. Ito si Juanet guys, oh. Sino yung Juanet? Yan. Saan tayo? Kaya nga. Okay. Santa Cruzan. Jocelyn. Yan. Shout out na kay Jocelyn. Santa Cruzan. Yan guys, oh. Marami taga-media guys, oh. Taga-media. EBS-CBN. Taga-EBS-CBN. Sino? Saan? Wala pa, malayo pa. Maraming mga ano guys. Mga Rina, no? Ano yan? Rina Elena? Ha? Si Juanet guys, oh. Shout out ka. Oh. Ay, ang dami nila. Ha? Hindi tayo Juanet. Yan guys, oh. Santa Cruzan guys, oh. Yan guys, oh. Yan guys, oh. Sa ano pala, galing sa ano, simbahan, no? Pagtapos ng misa, no? Tatap ng mas. Oh, mas ano. Santa Cruzan eh. Ganon yan eh. Tatap ng tayo. Tapos na doon tayo, tara. Dito na lang. Dito. Dito, te. Dito kami guys, malapit guys. Oh, yan na si ano. Yan na si ano. Si Ma'am Apple, oh. Nandiyan na si Ma'am Apple guys, oh. Yan. Yan. Hello. Hello po. Hello po. Pasimbahan. Hello. Yan. Sa si Mama po. Hello. 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 Ganda, oh. Yan. Yan. Oy. Sama-sama daw. Oh, sama, oh. Oy, hello. Yan. Yan, oh. Sumama sila, oh. Yan. Tabi, tabi. Santa Cruzan guys, oh. Hello. Oh, Maria Elena, oh. Maria Elena yon. Maria Elena, sino yan? Sama natin sa ano, sa Zumba. Yan, sama natin sa Zumba. Yan, ito si ano, Mother Mary. Yan, ano si Juanet guys, oh, kay Mother Mary. Saan ang pare? O, mga madre, oh. Hello sister. Mga sister. Mga sister. Ayun na. Hanggang doon lang. Yan na. Tiga. Sara, hindi ko nakita si Ma'am Sara. Oh, wala si Ma'am Sara eh. Oh, yan. Okay guys. Thank you so much. Bye-bye ka na. Si ano? Si Rinen, oh. Baka nandun si Anden. Baka nandun si Ann. Sister Ann. Oh, guys, oh. Tapos ng Santa Cruzan, guys. Osyoso. Maganda yung may dami. Parang sa probinsya din. Sa probinsya. Probinsya, ganyan din. Sa Santa Cruzan. Santa Cruzan. Oh, ganun yan eh. Okay, bye-bye. Bye-bye na. Thank you so much. Bye-bye. Thank you so much.